asundie e kamu nyina na nyam kase pasa obejone amen pa Awurade shira mo ba mo invite afoforo Awurade shira mo Osi a channel de eli numuda Holy Spirit graba da yedo hallelujah Awurade shira mo papa pasa mo bejone mo ba na mo invite afoforo Awurade shira mo amen pa Evangelist Kwesi Ajapom Awurade shira mo pa meto nka che Awurade shira me gidi se bibia bokro Awurade shira bibia la my sister Madam Sidienie Equia Zion my sister Awurade shira so abejone Awurade shira bibia na mo ba mo invite afoforo na ye hye Awurade asem no amen pa Awurade shira mo enyo wa ebone Evangelist Mary Akwa the new song and into YouTube and I'm share na mambo na subscribe Awurade shira mo pa amen mo ba mo invite afoforo na ye nche Awurade asem kakra because mera aka we no aye short eni ho kwan sa ya de niam bi edi agroda ne da nyala no asese ye hye Awurade asem no na afoforo nso ehuru se Yesu Kristo san ya babiem na oba bebu aten and to buy invite afoforo e bia be fa sa message we so ama obi a oyira no and na message we so ono so Awurade be save no Awurade shira mo pa amen pa sa wo pese oja ne dare wo mu a Yesu mu nko a na wo ba sa oja no ebetumi adele e wo mu amen pa Awurade shira mo oba na ma invite afoforo amen pa ena me no ba be cha sam ketua bi enyom no ya me dan pese mo ketua bi na yeto so oba invite afoforo na afoforo so invite afoforo sa wo panyo no bia o ofre ana so ko YouTube wa subscribe Evangelist Mary Akwa on sabeka na wo so abejo ne kra on sabeka no amen pa Awurade shira mo papa sa mo nyina mo abejo ne mo ba na ma invite afoforo amen pa Sajano Edelia or one some to me Vezio. Ha! Say what Johnny Dalumua. Say to who are not Ogu and cheer pa. Say what you say. Because a Jano to me man. Fire. Hallelujah. Radisha Papa. Oba mu invite afoforo na yencha asamono. Mu invite afoforo na yencha asamono because asamono. Ana me no be no yenya yenkwache. Radisha Papa. Osi asem o ma kan ntim ho anya fi asem na yanka obi ntumi nte e ma ne maje Awurade eni sawati asem yi ba ti afoforo amen pa hallelujah obi no muja adumdum because yenyeja papa hallelujah oja aye Holy Spirit no sa tumu a enum dia be ma na dum ya bone ya wo bedie sawati asem aha but ya sha apostles na ejane dare omumu no omoye bold akasaye Peter nanka na osuro no ejane dare woni mu no omoye boldre apai mu kankwaje sam no oyo Kristo no pese se ejane bi dare wo mu a fa homa Awurade yie na ojane be dare wo mu hallelujah se ejane dare wo mu a hwe o kasa no fears. So what you say? Obi ho preach na osuro because e jano nyanere wonimu
ɔde nti ontimi mpa mu nka nkwaje sam no hwɛ ade no da ha na ɔde nam ha bɔne pa ni paiti bɔne mu ɛnso na ɔde prepare ho because egya no wɔ ne mu sɛ wate ase ani gya no wagu ni gya no yɛ de nsuo adum no ɛnya papa hallelujah ɛno nti egya ɛbɛdare wɔ mu no ɛyɛ Holy Spirit na sɛ ɔde ho bɛma awurade ama wo ho kwan a Holy Spirit no abɛbɔ awura wo na ɛnum da hallelujah ɔba invite afoforo hallelujah invite afoforo na yɛnkyɛ asɛm no amen pa hallelujah ɛna topic na ho Samantha po mu hɔ mo fa kyɛ me wia me de begu hɔ ama mahu amen pa ɔsɛ will you be boldness in the day of the judgment obetumi ayenam ɛwɔ temuo da no ana obetumi ayenam ɛwɔ atemuo da no ana hallelujah sɛ obetumi ayenam a efiri ne da ya wote ase sɛ obetumi ayenam a fa homa wurade obetumi ayenam a efiri abraba a wobɛbɔ no ɛna bɛma temuo da no obetumi ayenam obetumi ayɛ bodre akasa hallelujah awurade nhyira mo papa na onya mo kase Mr. Akwa awurade nhyira mo papa sɛ mo abɛjone awurade nhyira bibiara na onya mo kase pa amen amen mo yibati afoforo na yɛnkyɛ awurade asɛm no egya no this song new one o enya copycat of one bi zawati as ye wey enya bi nwom na wakasa wakwakosu obi nwom na oto te se me ebinom ebi nwom na mo ato enyo no kra ye hu de ye new wine we de ye fresh wine zawati as ye enu nti hu hia bi sanyu we wo bompa ye pa o ya fast na wo bompa ya utimu se fire pa ebedere wo ho zawati as ye hu hia sanyu no bi eno na ye kanfo ama wo se uyo kristoni a wo bompa ye dai uyo kristoni a wodi mu adai de wo hia se sanyu we wo ye wo praises ya na anopa bi wo worship bi a zawati as ye ebio ye modern devotion bi ono wo family morning time no a o de ato hokra di voice no e da down e na mode bompa ya wo be hu say yes e chabi bedele wo hoso ampa awurade nhyira mu nyina na onye mo kese atemwo da no wo betumi aye namwana eno da na de me no ba be kase afa ho amen pa ye Christopher ade na esese atemwo da no yetumi aye bodre kasa ye jidifo ade say ye Christopher ampa dia na esese atemwo da no da Yesu betre na hinwa so yetumi ye nam ekasa because ye di na asam so say ye di na asam so dia na esese atemwo da no yetumi ye bodre ekasa ye betumi a efri ene ye betumi a efri emra ye ti asasi so abrabo pa be na ye bo ye de ye ho ma wurade anasa ye kwa soro ne keke te se binum kɔ no ye kwa soro ne keke te se binum kwase o me kɔ me de medras ne ye kɔ kyerɛ me wontade ye too much ntino me hye no me de akɔ kyerɛ because me ni ba bi a mekɔ eno ana hallelujah atemwo da ye betumi aye namana sɛ ye ntumi aye nam a kyerɛ sɛ ye da so te bɔne mu bɔne na ma atemwo da ye ntumi nya nam amen pa ye kwa sɔre de na nso ye da so di bɔne sɛ ye betumi aye nam atemwo da na ye twe ye ho afiri bɔne mu ye betumi aye nam atemwo da na kyerɛ sɛ awurade asam no ye di so ye betumi aye nam atemwo da na kyerɛ sɛ honhon kronkron no ya welcome no ama oye ye mu aduma pa ye tie ne voice na ye di na nam nso hallelujah awurade nhyira mo papa memma enyom no enkofom kakra na ye mo mpaye na ye nhyase amen amen ye mo mpaye na ye nhyase abra asem no eba no odomfo ye da wase wadoma wote adomuma wona wakura yen efiri mresanten abepem sabere awurado da sukura ye mu a ye hye wani monyam enetai wa prepare sada we me no mai besua wasem ensem a epai me pai bo nyina nsafa asem nso na je wo ma obi biara hu Kristo enede so oba betie wafna mani hunu Kristo enetai me da wase hon krokro fa me mu na kasa kire wo ma
udina na senka ewo Jesus dimu amen agidifo mo ba mo nhye na yamfa asem no emra atemu da ye betumi aye namana ebia kwa so na so atemu da no untumi anya nam enkasa atemu da no obeye mobo atemu da no wanya de awurade penti no obe shake eno na ose ye betumi aye nam atemu da no ana efiri enete ya me no mienu yete nkwamu abra Yesu Kristo enya maya obebai efiri enete yi hallelujah anu ti say ye hwe John 3 no ayanko na yanko kinka bibi firi o John 3 no ye free 1 2 3 no ose nyankopon do o nyankopon do ose monhwe donko a agane de acheyen monhwe donko a agane de acheyen odro a agane de ayeden acheyen se wonfre nyankopon ma na ye yenso yenhwe donko agane de acheyen se wonfre nyankopon ma na ye yenso hallelujah osi yenti wiase huru yan efiri se ehunu no yenti wiase ehunu yan obi biara wabeji awurade dia ne honhonte mu obi biara wabeji Kristo adi no wiase ehunu because wiase ni nim Kristo enu nti wiase ne betan wo pa hallelujah because wiase no enim Kristo no ayeka ne ho asem no se onim no anka omoje ne die se wiase ni nim no a enka omoje ne die hallelujah osi yenti wiase ehunu ye amen pa efiri se enim no tu no osi adofo afeye nyankopon ma adofo afeye nyankopon ma oye sure so ye nyankopon ba de ebedi adanse ne hohoma etu mu eno na ebe kire osi adofo afeye nyankopon ema amen na de ebeye no nya nadi na yenim sese oyi ne ho adi a yebeye se ono efiri se yebehu no se de otie yenim sese oyi ne ho adi a sai na ositi sasam wai ase yenim se awurade ni oyi ne ho adi a yebeye se ono kwan ben so da obetumi ne nyankopon obese no anase woni no obeye se ono because honhom na ewo ni mu no honhom na atini mu no eda so te yemu asase we so that's why say oyi ne ho adi a yebeye se ono ye kwa asore dia na so Kristo yi ne ho adi a wanhwe ya ye nya se ono because ye da so di bone ye kwa asore dia ye kan kwaje sam na dia na so ya nhwe ya Kristo Yesu ba yi ne ho adi no ye nya te se ono ye di esu ane yaudie ana ye di betwane because ye ni na asam no so osise ye nim se oyi ne ho adi a ye ba ye te se ono hallelujah ye Yeshua se Yesu yi ne ho adi a ne de ya ba ye te se ono boni bebrebe yin so boni ye di yin so amumu ye bebrebe wanyin se wanya kurunti no okwo yegu na Yesu yi ne ho adi oba ye te se ono ye musa ye ho amen pa atro bebrebe Yesu yi ne ho adi a sofo maame betumi aye nam na oba ye te se ono ampa papa sofo apoyi Kristo Yesu yi ne ho adi a oba ye nam hallelujah azaya odeji amanfo sikai wo ye sure wo ye really sure say Yesu Kristo oyi ne ho adi a oba ye te se ono hallelujah so oyi ne ho adi a ba ye te se ono dia na bone no ye twane ye ne bone anto kese ye ne bone hallelujah ye welcome bone ye nto aswe o say na obiala a tre no o say na obiala a owo ne ho anidaso yi no o te ne ho sade ono nso te ne ho obiala owo Yesu Kristo mu anidaso se oyi ne ho adi a ye ba ye te so ono no o say nipa ne ye dan o te ne ho sade Kristo Yesu ate ne ho me no mienu ye ya awe se Yesu ba ye no ye hu boni biala ewo ne mu ye dia danse se Yesu ba ye no ye de nipa bi begina ho se omo ye danse kurumufo de nanso omo anya de Yesu Kristo boni bi ye hu bi woni mu hallelujah o sisa ye be ye te so no dia jisa me no mienu ye te ye ho
said ye Christo no what 10 hodada no or ye jatene. Hallelujah. And to ya tea ho bonne no je ya swali firi mu. Hallelujah. Say ye best swali afiri bonne ni mu a ene ye be te so no ye bedi na asam so a ye be ye te so no. Hallelujah. O sin o te ne ho ye wani da so obesan yaba ye wani da so say obeba bebu aten ye wani da so kosiesie ba bia mayen oni ti o say o te ne ho said the ono so ye dan ate ne ho no agidifo ti e be ma ya ye nam no ye be te ye ho mo ma ye nte ye ho agidifo na me ma ye nya asore kafo keke ye kwa asore pa asore de ye ya de papa tight no so de ye yi. Hallelujah. Oyi tight na kura na onwinwi wo ye sure say what on amen pa wo be yi tight ya bo afode akase pa nanso na Kristo Yesu onimu because wo yi tight na wo yi no bone kwan so wo yi tight no a wo free hwa na ukoda mpenachi wo yi tight na wo free hwa na ukoakoye niyama bia emfata enu ti Kristo be sane na ni wonyamu na stay no da so ye fi. Hallelujah. O si obia na woni mu ani da so yi no o te ne ho said the ono so ye dan ete ne ho ono na be ma ya ye nam eno na be ma Kristo be ba no ye betumi aye bodre akasa ono na be ma Kristo be sane na ni monyamu no me no mienu ye de ahosepa be kasa because ye nso ye de aba. Hallelujah. Ye nhwa de every 1 John 17 no yan kan biribi emfiri o 1 John 4 verse 17. Everybody shira ma be John ni na mo ba mo invite afoforo na ye nche asem no. Amen pa. Hallelujah. O say ye mu na odo no awie peye we ye mu na ya ye nam atemu da efiri se de ote ye no se nso ye te wo wiase hana no. Hallelujah. O say ye nti odo no ebe wie peye mo wo menu mienu ye mu mi busa se odo na wie peye wo ye mu ana woni wadanfo muntam kura ba asamu odo no awie peye wo ye mu ana mi woni ukrukura muntam wo ye odo no kura se aye o se odo no asa odo a osa. Hallelujah. Kristo odo no nsa wo ye sure se odo no awie peye wo mu na wankasa wonua watan no yi obi watan ne yonko saa okokum no watan ne nua saa ode ne na madroso wo ye sure. Hallelujah. O si yeimu na odo no awie peye wo ye mu na ya yenam atemu da ye betumi aye namo na ye wo odo ye betumi aye namo na chese otan bi ne ye mu. Hallelujah. Na ono na ye betumi aye nam atemu da because said you not here o si nyankopon yodo Yesu Kristo ye odo said you otie no sanso na ye te ye dia o nyankopon ohete ne yonko o nyankopon ohete onipa o si odo oba bedo ye said you nyankopon do wiase ni oba bedo wiase enu nti said you otie no sa na ye te ya ye be ye nam atemu da ye be ye bodre akasa because said your tia no said your baba do ye no yanso ye do said your baba kan wiase fam no ho no yanso ye yesa. Hallelujah. Adentina ye enyimu osofo mame why selection wo de wo do no wo de wo na ne ko wo ye wo de wo ne motum kwantam mapai. Hallelujah. Yesu Kristo say ono baba do ye ena onnam na koa John so all catch and said, Hallelujah. Na ye mu na odo no awie peye. Na ya ye nam atemu da. Ye gidi se atemu no so ancha beba. Atemu no nam kwan so oba. Ena mi bisa wo said, etan yi. Hwetan bebrebe nti. Ama wo Kristo stom anwie amudie. Etan no nti he wo yankokura na wo yam hyehye. Why? Hallelujah. Otan no adominate wo wonim Kristo o se de nyankopon kura no a yehu no no sa ye kasa ye do no na ye yonko ye tan no a ye yatrofo moma ye nhwe ye pa. Hallelujah. Enti aba no sa no ye nye nam atemu da o se efrisa se de ote ye no
senso yete wo wiase hane no. Hallelujah. Yeto aso yete no se ehu ni odomu na mom odo a edimu. Hallelujah. Edimu no. Hallelujah. Mani apa ho me senso ase 18 no so. O se ehu ni odomu. Ehu eni odomu. Obia na wo se uye nyankopon nipa a ehu awura wo no. Wonne odo. Hallelujah. Enya nyankopon do no bi. Osofo adentina wa wonim se sister idressing ode ba sori enye papa. Because of say wusuro no ne huhu atowo so. Wontumi nka bone anim. Wonim se papa ibone kwan so pa. Ena wonam na so hu no pe na ne huhu atowo so. Wo yesu se wo nyankopon do no. O se ehu eni odomu. Nyankopon do ye na ehu ni ne mu. Hallelujah. Enu ti say ya Christopher na ya pese ya na matemu dadia na esese ya nya odo a eni awieye odo a eni kabia say ya do ya yonko a ye ne nko enkoje achiye ye do ya yonko a ya be chi na ba Christo ho say ya do ya yonko a ya be chira no kra kwan no. Hallelujah. Janto asoi ase efrise ehu ne asotwe na enam ehu ne asotwe wa we yehu bi asotwe da homa wo. Hallelujah. Punishment da homa wo obi o yehu bia odntino kan Revelation 22 na o se ehu fo di o yehu bia onya kuro no mu wura obeka kuro no achi yanso ya pese ye na matemu da minuanam adofo. Hallelujah. Moma yanhwe yi na yamfa awurade asem no said ye be ye betumi aye nampa because o say ehu ni odomu. Hallelujah. Efiri say odo mento aso o say nanti no say yedo efiri say ono na oyo ye nkane yedo obi biala odo no o say nyankopon o say efiri say yedo because ono na oyo ye nkane. Yedo ye yonko dini bone yedo ye yonko pai na sum yedo ye yonko ye beka na ni wo bone ho yedo ye yonko enu ntimi so afoma ye yi na tan yedo ye yonko ode otia me na so a me de che no yedo ye yonko. Hallelujah. Enu ntino ye kire no nokore kwan no o se yedo onyankopon na oda ye nkane ye Yeshua say yedo and no console mu emu acheche group. Hallelujah. A Christopher mu acheche Christo Yesu wasi odo e na ode do ye nkane e ba ne sana asafo mu acheche Christianity mu acheche wense media na ye. Hallelujah. Yenya odo ni yemu mienu yamfa enye example yansate example mumma ye no ye yonko na nyankopon na odi kan edo ye nkane na yatumi ayenam ewo atemu odam o se obi ka se medo onyankopon na otani nua oyo trofo so obi ka se odo onyankopon evangelist mele se o ka se odo onyankopon na se wo tan unua bi onene tifia o so yo trofo. Hallelujah. Evangelist Adwa me do nyankopon anu nti me te de ho asema me mfa ntijai nanso me tan sister Hagar na chesa me ya trofo. Hallelujah. Na me ya trofo na chesa me ni Satan gina one scale anu na all culture yen say ye ka say ye do nyankopon na ye tan ye yonko ye ya trofo eni atro na Christopher enye wona wasim nsa awurade nyina na be ya adwuma because ye kwa sole mu a turo pa wo ho ese ye do nyankopon o pretende o be so microphone se o to nwom a na ewiase atamdin nanso na koma mu no na oni obi ayaka. Hallelujah. O se ye atrofo asofo mame kobis asofo mame kasi asunje ka awurade hira se wa bejone awurade hira papa me gidi se ni ubombe buni ho eye eda awurade asepa mame entwaso o se na ye atrofo na de o se na de ono
ninua a ohunu no ebeye den na obetumi ado onyankopon a ohunu no hallelujah de odo ninua a ohunu ne every day say wo hwe asefura wo nua bi na be pagya wo asabi to wa wo nua ne na be ban wo na wa hye wo nkuna osisa wo tan wo nua sa no a onyankopon wa wo mfa wani ehunu no obeye den akase wo don because atemu no awurade nyankopon eba abehwe nipa ne nipa ntam ana odi begina so abu atan onu ntina okase sade wo ye ma wo nua no sa pepepe na wo ye ma me ana sade wanya ma wo nua no wanya ama me why wankase sade wanya ma onyankopon no eni ti ogina nipa ne nipa ntam ana obebu atan that's what say ya no yentumi nya na matemu da hallelujah because yes ya hete ya yonko ya tan ya nua enu ti okona mu kra na ya twe ne san akwasa efira dwuma mu kwa asole mu adwuma mu wadi kan ne yonko ba obesili ho chesa wa kantan ho na no na me ka se efira ne agi aboso wagi aboso adwuma mu no chesa wadi kan ti no ne yonko no wa ba no enkasa so help no ma ono so tumi nya adwuma ne bi no da o osemenko a hallelujah eno na oka cheze eba ne sano a yenim onyankopon ye no onyankopon ye atrofo amen pa janto aswe osina ahyade yi na yenya no ne nkyɛn say de odo onyankopon no hallelujah na ose na de odo onyankopon no ninuanso de odo onyankopon no ono ninuanso hallelujah sa wodo onyankopon dia ene dey o ka kire yen se yenuanso ye no na yetumi ma odo ne dikanya ye betumi aye namatem oda moma ye hya na so pa ye ma odo ne dikanya atem oda no because odo no edikanya dia ka nyina ye betumi afolo odo no na ye emu kese so odo ne dikanya wei me do me yonko a me nko twetwa ne nantemu me do me yonko a maye de akoso ne fidie me do me yonko a kwan penso ena mefa mema me yonko yi ne ho aba asem bibi mpoto no ameto mirika atwetwa no because me do no hallelujah anona aka kire ye say do nyankopon a ye no ye yonko so hallelujah ye nhwe biribi emfiri first John no yam call First Corinthians ne nhwe biribi firi ho Awurade shira sister Hannah Awurade shira munyina nina achampoma Awurade shira se munyina mabecho ne me brother dom edin doso Awurade shira mo se munyina mabecho ne amen pa yehwe First Corinthians 4 yehwe de emfiri ho yemfiri hallelujah yemfiri 16 no enkenkan emra ose enti mitumufo se monhwe me nhia me Paul say o tu yamfo say yenhwa no na yenhia no yenya ni say Paul o se wa manta na nso o se dikanfo Paul hwe Kristo o se dia me hwe Yesu Kristo me hia no monso monya dai monhwa me hwa me ana o tu yamfo say yenhwa no na yenhia no because oba be doye obehwe odo Kristo de beto ho no enu tu ano so ba be do ne yonko hallelujah ose ye ntina masoma Timothy a oye meba dofo ne nokwafo awurade mu aba mu nkyɛn ono na obekai mu hallelujah ose ono na obekai mu mesi so ose ono na obekai mu ose ono na obekai mu makwan a ewo Kristo Yesu mu sɛdeɛ mekire asafu nyina ma nyina no hallelujah say wenti ana osoma Timothy no oye nokwafo enu ti ase ono na obeba bekayen ene Timothy ni ho me na umienu ana ewo ho hallelujah enu ti ye kaya ho sai de Kristo bedo ye no ye no ye ho sa na ye betumi ayenam atemuoda no Kristo Yesu sane na nimonyam a me na umienu ye tumi anya akonta papa abu achira awurade hallelujah eno na o hye mbana se o ka chira me no umienu no yanhwa na yankinka
2 Corinthians 4 no yan kenka bibi so emfiri wo wanso ya 2 Corinthians 4 yemfiri 16 ra o se yenti na yempa aba na mom se yen honam nipa yi a lesempa emu no hwan nipa no da no foforo dada yenti na yempa aba jinifo se ye honam nipa ya epro yi ye honam nipa ya eye dotie yi ye honam nipa ya ochina na ye de sovel ebobo hwe o se se esempa ye birimu no na etetimpa o se emu inaman no ina no eda no foforo day by day hallelujah yansha ade o se hallelujah na yen sesei amani hunu a ehali nya da animonyam a esukokro traso bebre mayen yen sei amani hunu no enuru animonyam a daache Yesu Kristo oba beyi na di achira me no mienu enuru sa animonyam no enu ntimi nuanom adofo momba yemfa awurade asane mfa tuo na mompa enhye na oba hallelujah ye bebre uyo Kristo ni obeka asem no ebedrum rabi nipa nyina betetre mo nsa wo so de wo bedi kura na beye den owo beka so he ono de osre oba beka asem yi oba besre nanso na ntesa wo hallelujah o se yenti yempa banya de nipa beka na obebu yabam anya de obi beka na ebe ma ye shaki hallelujah enu ntino se ye honam nipa ni ne sempa emu nipa no eda no foforo dada hallelujah enu ntia ni monyam bi wo ha omode ba beyi na di ama me no mienu enu nti yempa ba ye bekoso agina na temu da no ye betumi ayenam akasa yento aswe hallelujah osina ye hwa nnom a wohunu na mom ye hwa nnom a wohunu efri se nnom a wohunu no na etena hoda ajinifwe ose ye hwa niam a ewo wiase eniama we ya esisi hayi eniama wiase nyina di omo ani adi akire no ose wo yo chidi nia enyo no na wo hwe se wo hwe sa niama no na sa niama we ya wo hwe no ebetwa mu daade a otu yamfo se ye hwe niama a ehu kase na obi hu a na owo so pepepepe no kase obi di ho ne ho no na otumi kasetia ne nyankopon te asefo no oso yo chidi nia wo hwe sa niama no hallelujah eniama sa no nche na atwamu eniama sa no enche bia ahob sasa wo akura bia sia na kuro bia na wotimu usi so na ya sidan kama pa da bia me de example sa dan no na afe na so unyi no eno ko hudan na etese anoma ne buo no hallelujah aye kete tantan ena esi ho because we are senior man no atwamu we are senior man no our limit hallelujah na osto yo jidi ni dia eniema entwamu no eno na ye hwehwe eniema entwamu a eti hoda ono kan Colossians 3 no a ose se wanya ni Kristo awu a wanya ne no asole a won hwehwe de ewo soro de Kristo Yesu ti ho wanyankopon nifa no eno na mo hwehwe ono na jinifo ye hwehwe eye dankwa eye soro de no ose edan no kura no edoso no said yes ya bid no kra eye soronko ya wo apopo bibrebo ya wo chese eye different no Jerusalem apron ono na ogidi ni bia hwehwe akire kwan hallelujah eno na o kira yen se me no mie ni ye be hwehwe atemu da no ye betumi aye nam na ye be kasa because ye didi awurade peso ya ye di awurade pe ama no ya ye na sade eno ti ye betumi aye nam akasa atemu da no hallelujah eno ti so yo gidi na okwa so na se a ma ba so de se menya me ho ma ba so de se wiase mu ne amanti a wo ye fake Christian hallelujah na wonim de wo ye se wiase ho yenti na wo kwa so de a ene wo ye fake wonim de wo ye wonni nyankopon a yesom no oni ti obi kwa so de ase o me kwa so de kura me ho akire me kwa so de kura no ma to tate ase me hu nyankopon wani monyam ma kwa so de se bia metumi atu kwan me kwa so de se ene wonim de enti a wo kwa so de hallelujah ye nhwa niam a ewo ho sesei eniam we ye templar en chabia na twamu na yen de
ye hwede yamfa yani ehunu eno na etena hoda ya be hwehwa agidifo atemu da no Kristo eba Kristo sane na ni monyam ebi ne mo tia no ebi ne mo twa agyacho no ebi ne mo kase omo ho kira mo no mo wateti mu no agidifo yenim de ate yemu yenim de ye ba benya eno nti ye yenam hallelujah awrade nhira mo samu nyina ma bejo ne agidifo awrade nhira mo papa hallelujah awrade nhira mo nyina na onya mo kese mesra mo ba na mayibati afoforo awrade nhira obibiala hallelujah Pastor Godfrey awrade nhira papa na onya kese se oba bejo ne amen pa yanhwe bribi every First Thessalonians yankwa kinka bribi every hopa amen Mama Vida awrade nhira pa mahu se watwenti awrade nyo kese yankwa First Thessalonians na yanhwe bribi every wagirifo amen First Thessalonians 4 no yankinka bribi every 13 no hallelujah amen ose na anuanom won a wadeda no de mempese yesimuso yempese yesimuso won a wadeda no a ye beka so mo awu ne de on pese obesi yen so hallelujah ose na mo wire aho se won a aka a woni anidaso no na ye wire aho se won a aka omoni anidaso obi oni anidaso obi a onim Kristo obi a wanfa urade anya biribiala obi a la wanfa urade anya ni wura ne na chenkwa no sa nipa no oni anidaso oyete ase awuo hallelujah ose na se yegidi se Yesu wi na waso ne biewa sa ala no so na onyankopon de won a wadeda no nam Yesu so beka ne ho aba na yentie yenam awurade asem mu na yeka kire mo se yen a yetete ase na yele kasa akosi se hallelujah awurade ba mu no yele nsan won a wadeda no ho agidifo osmafo Paul na osan so otuyamfo ewo ha no hallelujah osise ye gidi se Yesu Kristo wi na onyankopon san so nyane no fira wufo mu a sapepepe na onyankopon Yesu Kristo oba ode won a wadeda no beka ne ho obi a wada bia na ode ne beka ne ho aba na ye ask yourself obi a ohu akoke owu a Yesu ba de ne beka ne ho aba na obi a wanfa urade anya ne bribia oba ode ne beka ne ho aba na hallelujah na wona wo paradise no wona wo ye dia urade pe no se Yesu Kristo wu oba be buatanya hallelujah oba be buatanya no a onyankopon de won be ba ana de won be ka ne ho aba because omo was spirit omo wo huhumu amen pa mo huhumu ntino omo be kanya hu Kristo ntam anu ti oba oni omo be dan ebeba aba be fa ye na ye tete ase se Kristo oba be fa ye na ye tete ase na oba wo ye hwa se oba ye nam e de ani chi ahia no bonne bebrebe ani chi be na obenya de ahia wo bofo no amumu ye bebrebe ye betumi aye nam ana oba obedoje oba obetumi ni ka ko hwinto obodan mu oba obetumi ni ka do ho akọ ja ensuo bi oba san obetumi aye nam ye musa ye ho hallelujah say ye woni mu ani daso na ye dio no pa mimi adofo atemmu da no ye beye nam ye beye bodre na ye betumi aye dan akasa because ye nkwaje nyankopɔ no oba abefa ye akọ ya ye dio pe anu ti obusa ye na hallelujah ye nimdie ye beka ye nto aso osi every se awurade no alade osebo obafo panyin ne nyankopon totoro bento firi soro besane na Kristo mu awufo besole kane osi awurade ne ala de osebo Yesu Kristo no ankasa de osebo ne obafo panyin omode toto omobebo toto bento hallelujah na mo besane aba Kristo mu awufo besole kane hallelujah ansana waba abefa ye na yetete ase yi yenhwade say hallelujah
ansana oba be fa ye na ye tete asiye na yaka I'll say yakai ne won nyina mununkom mu say yakohia awurade ewiem ono obi sese woni atabanya ayade tu Yesu Kristo bebe binum tumintu because bone no nti utumi nyanam honhon kronkron no se honhon no na odi ye ho adanse ye honhon no ne ye honhon di adanse ye se ye ne ma na honhon no oba be pagya ye no hallelujah se binti umu a obeye na yatu yanhwade besi omutui enoma ye omutui so omone ataban de na taban afo no obeye de yatu de na taban na ensuo no abono na so obi atu atutu na taban no obetumi yatu na no ontumi entu sa pepepe na Kristofo bebre eturu ha ye ntumi ntuo because ya mahoho no ya hoho ne re ya nkasa ye folo ya kono akono a aye wiase akono no etete nipa no mu hallelujah anu nti se oba oni aptabanya ya rituo entaba no ebi nya bi hallelujah anu nti menu anu madofo said ye be ye betumi aye bodre no momma yamfa wurade asem no na yamfa ntuo na mompa ye kwa so le ne de enso yamfa nsam no nya djuma enkabone no so sa a Kristofo wo wiase pa nanso eba ne se na bone stere ekoso because okwa so le ba bedi bone okwa so le ba ne wona woti wiase ne be ye one ofa bone fo kwan so omutu na adwe onokura na ofo bone so hallelujah eba ne so no ebe ye tan atumi ayanam awurade nhira mu nyina hallelujah yanto aso na mefa mano emre abiose enti momfa nsemi nchichire mo howre enti yamfa asemu yi anchichire ya howre obia onim Kristo obia sefa asemi chichire howre ebia wo so onim Kristo o tena ho saa ama eduru ho na sanyame mo mutu a waka fam ana fa ho ma Kristo hallelujah osi yamfa asemu yi anchichire ya howre na temu da no ye betumi aye bodre atemu da no hallelujah di oti ye mu no okwa oba be fa no a yenso yakobi yenhwa biribi emfiri Timothy enwoma no yenhwa de yenko second Timothy yenkenka biribi emfiri wo hallelujah jini for awurade hira mo pa mo ba mo invite afoforo yenko second Timothy 4 no yenhwa de amen pa yenhwa wine going o se afi Midimu adanse nyankopon ni Kristo Yesu a obebu atiasefo na agufo aten no na hoyie ne na henie mu no anim osi odi adanse hallelujah nyankopon ni Yesu Kristo a obeba bebu atiasefo aten no hallelujah na hoyie ne na henie mu anim no se paimuka asem no ose paimu ka asam no wankase defe nipa no wankase nipa no ya defo a fo no so ose wo de paimu ka asam no hallelujah wan paimu anka nipa no onti onti azaya ho no ose tiamu denden enodo ho paimu ka asam no jinamu bre a eye ne de enyemu jinamu bre a eye ne de enye obi o ho na se onim sankramofo omusum ya mudi akire yi amfa omonko wura hiniere mu omonya me no eye different from esa oduru ha no ye nyina ye sum the same god onto me nka no kora nkire no se ne nyame no osum no se wanyanya kiri dia mefa Kristo onya nkwaje osuro onim se koka ye betwe nkranta won so onim se koka dia beto no nyafe anti oduru nkramofo zo mu anana no aye mere wo so yo gidi ni wo ye sure hallelujah ose wo die paimuka osofu e paimuka evangelist paimuka samono hallelujah ose ebre a eye ne die enye na chese ebre ni bi wo ho a enye ebre ni bi wo ho a obi ba papai wani so abra wo kan ebre ni bi wo ho a mini adofo ebe die beto na enye fe enso ose mempa ba paimuka omu paimuka ye etru mire bi na ye twa omoma yetumi si omo abo nanso omo anya ya wurade asem no omo hwi omo kra na omo kwa omo de ani chie ena omo de ko ani ti omo ya atuma ni ye ntia temu da no bisa so omo nya namona
omo be ye bodre to me adan akasa because the awurade aka na omo ye otuyamfo amen pa osofo titan tinu to me nka ana sika to amamfo sika ato amamfo atwen start not me ka no kora pa na so asuma sibo asori a otumi wai bin to hodinti no onim sada fu we ya oye enye kan so na ofo na so ye tu na ye be de ye nyesika ye baba pesika ana nkwaje enti na ye nam awurade asoma ye enti na ye nam ana ye behwehwe sika e wa asase we so omo amunya sika no omo agya ne hwako da bia me kase coronavirus ba sika fo no omo awu omo sika no da gugu montenzo antumi ansevu omo afi na wo so wani abresa wo be pesika wonim se wo be gya ne ho akwana hallelujah ose yatan na ka animu tufo yatan osofu ni atanye sister woni matanye ose yatan ka animu na tufo onso se dabi me koka se me yatan kisa adenti na mabu atan ose yatan bone na oye ne se wanyi na tanya onhunu se de oye no eye bone osofu elder abayuwai atade ya ode abetra wo animu hoyi otimi hu se baabi ato usintidua enso na chese se wo hu siremu a efedawo na wo defedefe no se ho na wo kwakohwe wo TV enu to timi nya tan Kristo si oba hallelujah e ba ne se temu da no ntumi anya den ntumi anya bodre because the radical ya no wo se no enya dia wo be yedan wo be ka amen pa enu ntu wo be ye mre atemu da no wo se yata ka animu tufo ka animu na tufu nipa na de oye na anya kananim na tunifo osi abodo chale ne nkyerɛkyerɛ nyina mu abodo chale chene tenase na tunifo ewa abodo chale ne nkyerɛkyerɛ fa awurade asam ne kyerɛkyerɛ no na ohun sesei hallelujah na ohun sesei won se dabi awurade agyew na de na wagyew one save is forever save awurade save no waba be wu no nko ade hallelujah odi ukoda ompinachi kura awurade ba onim se wa save moja anu akasa ma wawie hallelujah enu ana sese ekoso asori bia na meko meni omudi twaso ho ansa na me free ho hallelujah o se one save forever save Kristo wa bewu ni nko ade no ana no na me se wo boa Kristo Yesu wa ba bewu onim se wa ba bewu bato se ya nto de mfiri bone mu o se obi anya ne kra nkwaje ho adwuma nya dan na onwie onso se one save forever save nka nyankopa wani hallelujah meni omu twaso ena me di free ho se omo asesa dia I don't know hallelujah esesa wo ye body na wo kasa kanim na tufo abojo challenge nkyerɛkyerɛ nyina mu wonnim se nipa no kwanya onam so no enya hweyie na wan follow ka anim na tunefo amen yanto aso na memfa mano ensi hallelujah amen pa ose na bire bi beba a wolentie nkyerɛkyerɛ ba a eye de no eye no hallelujah si ebire bi beba to se enede ebire no aba wo kan yankopon asam no kura obi ani ho betie o pese wo maame ye bayifo o papa na eye wo he onu ntina abrochi a wo ko no wantumi yanko na one ne moda yaka se ye na ni pape adefedefe sam amen pa sikani bi beba be wala wo enu ntino tena ho saa wo be wale osofo enu nti afi na osofo ma ya onwale na ne tamu ayeden apa ho hallelujah o se no kwasam no emine bi beba omuntie nkyerɛkyerɛ papa no jebeto kosua brana beto orange brana beto sticker na wo de bo ho a wayi ya friend say wo light no wo de kobo ha enya de a ebesa se what yes ye brana beto na we nyina chi nipa de akire ye twa omowe omohunu nanso se wo ka no kwasa ne kire omo a omo firi se wudi omo atam no kwasa na ebe wano amana soda firi na kwama ne ho no onim se wo ye no hallelujah eno na se sei omoto atete a ekoso wo Ghana no eno na ananipa epe last bi na me ne sister bi kasa na me ka awurade asem a kire na me kasa o ma ye nkwa asore di oba bisa mo na se na mo sofo no wabe opede wabe otu
Say what you say because one question so mu wiase amehya ne nkon a o meye amen pa dia o ka man say na ya sofo no wa ben say wa ben dia ene ye obeba sole no say what you say hallelujah na me say o pesunsu mu wiase de ne de ye enko ye sunsu mu nsam ho ye Holy Spirit na ye den only di yen enu nti se o pe de abe ene ya ene obehye hallelujah oba sole no so na oba ye no wantumi antena because ono kwa se oba traza kro ntumi nyahye se wate ase enti oba ye na ebe na o ka ho asem ebe na eye ankatwade no mene ka so che so otumi kra o ye kura firi Ghana eba UK ha ote ha o kra ya jini sika papa sabi na nipa si ye pe hallelujah sabi ena o ka kira yen say adafedefa sam no onipa ebepe sa adafedefa sam no wolintie enchira pa no na hallelujah na enam say wona som ye wo hene nti wo besoa akirachirafo aboaso sede won ala wona konotie esan say wona som ye wo henti obi wo kwaso na ya nhya ne nkomo a na okobusa sofo se osofo na wahu bibia amfa me ho wahu hwe amfa me ho sa wate ase enti nasta moba no sofo so hya ne nkom enkom a ebema nipa no watena ho enkom a sa nipa no obetumi anya ne sika die na ode hye no hallelujah nipa no ade ho kwowo so enti akaso amfa billions kuramra ode beba obekwa akwaje bosia de aba hallelujah ena o ka kira yen se wo befsoa sa kira fo no obi beso obi ni mafo so ofiri obi ni ho a obekọ ya friend se obofo ho tu obofo so ofiri ho so a obekọ ya friend say eja ofiri eja ho a obekọ ya friend say de ototo nyomi obekọ ne ho ofiri ho a obesan so akoba bi foforo chese obeso mo aboa so sa hallelujah because o mo asum ye o mo he omo pese ye hye nkonse o ma me ye baifuo se wo se o ma o modama no ntumi nkomonim o moda nua no na ye musa oba ya na wabetwe sekan yanto aso o se na wobayi won aso afiri nnokre ho na wadane akotie anansesam wobayi won aso afiri nnokre eye Christ no ho awurade de no na mo be ye dan obi bekwa akotie anansesam a emfaso bia ni so anansesam a nkwagesam emfiri mu ma anansesam a ema nipa ko seye mu no ono no mo bekwa akotie hallelujah jan dia mo maye nyesa mo maye nti asam no na yamfanya adwuma na Yesu Kristo sane nani wonyamu a jan su yanya konta papa abu akire no entisa ye beye mobo hallelujah mo maye nyete se ebinom a omusua Paul ka bi say obo baby omonte say wenum de omote asem na omoye de omunya daache na omosan so ekọ hwe asane mu ye se tesa na mo maye nhwe yie obi ho okọ asoro kura ebia de no sofo ikan quotation sadi osikan no kura ba siriti ase enso na oboje ne so se obefa asem na wahwe mu yanko bi sa ba bia wote no eya wrong place hallelujah mo maye nhwe yie na yemfa udate esanse enche obeba na temoda no yenso yatumi anya konta papa bi abu akere yenko me last quotation na me mfa ma no ensi yenko 1 Corinthians 15 no na me mfa ma no ensi hallelujah ruade nhira mu nyina yenko 15 no na yenkenka biribi emfiri ho yenfiri 15 no ose anuanom de America ne se honane moja ntumi nya onyankopon ahenie no ose anuanom onu ntira medi kan quotation ba ko se yenhwe niema a yehunu wo wiase na modie wonhunu wiase mu niema no enya wode wo hoto so a wontumi nya nyankopon ahenie no ana osem honam ne moja yede ye ho ato so a o kontro ye no entumi nya onyankopon na ahenie no hallelujah yanto aswe ose na de epro nso ntumi nhye de epro no
entumi nhye de epro. Hallelujah. De epro body we say yenim say epro. Hallelujah. De epro so ntumi nhye de epro. O se na hwe meneka mo ahwintasem yen nyina le na yen nyina be sachira entam so empofremu o se yen nyina le na ede na ho asem na oka we okasa fa rapture ho. Hallelujah. Yen nyina le na yen nyina be sachira entam so mi bisa wo se eduru ho betumi asachira eduru ho a sana no oka no beba no na wo de wada bone na. Hallelujah. Untumi nsachira umfefo esachira no na wo de untumi. Hallelujah. Because bone no adominate wo bone na fa nipadua ne domu enu nti no untumi ensachira. Amen. Osintanso mpofire mu totobento a edi akire no be hyere mu ose na wo be hyere totobento na awufuo no anya ne se won a won proda wo be hyere totobento na awufuo no omo be sore sede won a won proda. Hallelujah. Yanto aswe ose na yande ye be sachira aginifo ose na yande ye be sachira ye be sachira yemfa sa body we enkwa heniri mu enti eduru ho ose ye be sachira kwanye obefa so sachira ne de ewa awurade ho. Hallelujah. Ye be sachira entanso because yemfa we ya sase we so de na mo se wo kwa heniri mu de a different body ena wo de beko ena ose ye be sachira entanso empofremu. Hallelujah. Yanto aswe osi etwa se de apro yinya hye de empro no na de ewuo yinya hye de enwu no na se de apro yinya hye de empro no na de ewuo yinya hye de enwu no a eno na nsem a watwere no beba mu. Hallelujah. Osi wa mene owuo enkunimu owuo nkunim wo he owuo nwaye wo he owuo nwaye ne bone na bone tumi ne mra. Hallelujah. Asidanka onyankopon a onam yen awurade Yesu Kristo so de nkunim amayen enti menuanom adofo muntintim mamu hihim munkoso awurade adwuma mu da efiri se munim se mo bre lenye kwa awurade mu. Hallelujah. Agidifo ena sempa ya ba ma menum yenu said ye beya ye betumi de ani gye hye awurade ena o hye yenten se yentuntumi ma ye hihim de apro no nya ehye de empro no a na de awuo no nya hye de enwuo no a enu na atweresem no ayeka no ebeba mu. Hallelujah. O se wa mene owuo wankunimu eduru ha owuo lake fire no o se ye de ne betomu ye de owuo a yesuro no obi se so owuo ba na se yehunu se oba nka obi abedwane basa owuo no se ya mene ne wankunimu Kristo Yesu adi ne sunkunim anti atemu lake fire no ye bechi owuo e deny den atomu. Hallelujah. Enu nti menua na madofo se yentintim mama ye hihim yenkoso awurade adwuma mu da moma yenkoso adwuma ne mu ebedrum mra bi ebeya den pa ne nyina akire moma yempa ba moma yenkoso awurade adwuma ne mu ebedrum mra bi ama na ye western sa mire pa ye se den no ebedrum mra bi ebeya west moma yenkoso adwuma ne mu moma ye hihim na enche. Hallelujah. Yesu beba enu nti na yehunu sa na ma we enu nti na yehunu se ewiase we se na etie Kristo ebeba nti no ose ye nhede ye ntintim moma ye hihim moma ye nkoso awurade adwuma mu da nipa nyina betanwo nipa nyina beserewo omo besi wa twetwe omo bekase hwe obefa Kristo kra hwe ne ho kire no nanso ye die ha ye hwe niema a ewo soro de Kristo Yesu ti ho wanyankopon nifa no ose ono na ye hwehwe enu nti moma ye ntintim da moma ye nhede na Yesu Kristo osane na nimonyamu a ye beye nam atemu da moma ye nkoso. Hallelujah. Awurade nhira mu nyina na onya mo kese se ne dai mo baye my brother Victor Moses awurade nhira pa hope evangelist ya awurade nhira papa se wa be jone awurade nhira mu nyina na onya mo kese
Amen pa. Eradi nhyira na me bo enyom no last one but first of all no yemo empire ansana enyom no me de atoa so. Amen. Obi o hasika bi a ope ahonyade bi a ope nti amo ne Kristo Yesu ntam ene asomdwie me kanfo awurade ama e bia wunim no me kanfo na ama wo se ne mu na nkwa wo o se nkwa ne ye nipa han. Hallelujah. Enu nti se wo hwehwe nkwaje a ewa awurade ho e bia wo ye okomfo bi e bia memfa ne se wo nye okomfo kura wote ho enso nim Kristo wa wo ye adamusa wonim Kristo still no wa unim nyankopon bi because unni awurade bia enkwaje no yemfa sika ento eye free and dem kanfo na ma enu tro kan Act 4:12 no o se edi foforo ni osoro na asase so anasase se ye de amani pase onye yenkwa wo mu eye Jesus Christ enu se ohia sa nkwaje na me kanfo awurade ama se fa no eye wuwura ene waje nkwa na so oba nso de anigye ahia no ewo wiem ho. Hallelujah. Jamo empire odom fa ye da wase ene do nsem adom ye wa ma ye na hunu se obeba na se de ye be ya temu odan ye be ye namunti wo de won nsem atom ye mpai boy na asam no abo akase ye de be ye adwuma boy na ye ntumi fasami enye adwuma wasanse ye nante won nsem ye ma wasam entena ye mu ye ntena won nsem boyen se de ye be ye ba bia ye be ko bia won nsam abe kasa kire ye day and night said ye bayan koye bone entia o Kristo ya hwewudi ani monyam se na de wode nsami adom ye honhon kronkrom da wase se na de so na me mu akasa akyere wo ma wudi na na senka e wo Jesus name mu. Amen. Erade o hyira obi biala na me bo enwo no ba ko pa na yede asi. Amen pa. Enwe evangelist Mele akwa na enyom new one we enye obi dio na otoye na mum eye ono a ya awurade de dom no no osi ejabi de elide. Hallelujah. Saja no awie bre mane nnare wo mu okwa sore na nso sa oja no ebinya nnare wo mu a still no awurade beba no ohunu wo. Hallelujah. Enu tu hia sa oja no enye oja na o wife aso no wo fie ho no enye de mo de ka bankudie no. Hallelujah. Na mo eja aye Holy Spirit ana o ka ho asem sa eja no se dare wo mu a obe nyankopon ba ja sa eja no dare wo mu a obonefo hu wa na ogu wa ni chie sa wate ase because the atu mu no se chan de wo wiase ana oka ho asem se saja no hia bi. Hallelujah. Erati nshira mu nyina. Amen. Amen. Pagidi for oba mu invite afoforo mon share hana enyum no sia medema no ebesi suja saja no na yehia ewo ye penso edale wo asomafo no mu no ha omo ye adwuma ne kosi ase omo anstopo o because jane dare omo mu anu ti omo koso ye awurade adwuma no omo koso ye nam awurade fo mo so twe akra ye hia sa o jano se be dare wo ye mu a eye Pentecost jano. Hallelujah. Ebia wo kwasori na nso jano du esese wo kasia no. Amen pa. Amen.
Sa oja we na ewura asomafo ne wa. Simon bi no de sika ba ya no nim se ya de sika na eto. Ono nso wa tena akonfosam no ho sa dinsini no. Na onim se ya de sika pa na eto ntino. O se ma me ma musika na mo ma me bia. Sa wati ase. Sa oja we ya mfa sika ento. Eye Holy Spirit. Na answer na obenya no. Na wate wo ho. Hallelujah. Yes. Unso jano ebinum dia dumunti adwaman no muntu bi nyabo. Sa wati ase. Ebinum dia dundumunti no. Akono na dominate omo. Obinum dia dum kra. Ya dia hyensuom. Anu ntino bone ono na to basa komu. Hallelujah. Because ne dia no adum. Na wani mira hoso. Ejano ba ya na wati ase. Omo say hey, asomafo omo anom nsa. Omo atwitwa bi mo ane omo nim se omo anom kakai. Omo nim se ojabi na adare wo ho. Hallelujah. Ojane dale mu a oya soronko. Ojane dale wo mu a edale ya no Peter o say na onko school da o. Oye omo ye nipa papa hwe kwa omo nko school da. Sa wati ase. Ejane dale wo mu no. Otumi gina ho kan no kwasam no nipa 3000 satam no omo sakrai sa jano na ya penso ye hia nipa no bebre ni sa oja ne binti no se sia no omo ahwase ye hia sa oja no Awurade nhira evangelist Mary na onyo kese pa e bom pa se Awurade nkoso emfa nyo no enom wo every day na asha Awurade ani monyam na ye nso ye tumi afa ahu say yes sai jano se dane ye mu ebetumi aye strong akosi ase amen pa Awurade nhira evangelist Elijah se wo beto ne Awurade nhira munyina no muta eno no me nya ya no ma bwa ene behold on one ma bossa ya no kwasam so sa ja no enum da enye ebinum wo ho moto nyom no a na owire kura ho eya kuti anyom pa oni obi anya asem nti wanya anyom a woto sa wati ase suspect ye be bo no suspect eno no ema kronkron nare wo mu uhia ja enyom we ya be ma o Holy Spirit no abeye na dwuma uhia mo onema ka cho morning devotion morning time no wo de fasa nyu we si so sa wati ase na wo de wo maintain o Bible no sa wati ase na wo kan na wo dwe ho obi ewusa de obesi atin sem bi ase uhia sa enyom we oko YouTube obo evangelist Mary apa wo de obi ehunu no wo ho na wa subscribe Awurade nhira mu nyina Awurade nhira mu enyo ne sia medema no ebesi because time no eko kakra Awurade nhira mu pa atemu da no se de ba ya betumi aye bodira kasanti ana se ye hia sa oja no hallelujah se de obetumi awie no ana so obetumi aye akodura awie no ono na obeje no na obetumi ahon kronkron ni hu obeda ya tumi eba sa utumi nyanam ye hia bi Hallelujah. Anyum risia me de mano besi. Awurade nhia mu nyina asamo baaye. Amen pa.
Amen. 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 Pa. Eradi shiramo. Na onya mo kesesa na dai mobile Eradi shiro bibiala nyame ye ya toma next time obesan so ase yen kabiem Eradi shiro bia na onya mo kese pa. Amen. Ehana medibesi wo hia sa ojano a ono na yakare Holy Spirit aye Holy Spirit ono na wo hia ewo aweye brei. Amen pa. Wo hia sa Holy Spirit no ono na sa atimu a utumi de ono na atimu a utumi nya awurade asam no se obeja yaka. Hallelujah. Jeremiah osesa on person kan asam no kura no a na ho nye de enton because o janu tenimu. Hallelujah. O jan dar woni munti on tumi nka na no ntuma bra on ka awurade asere ba sana na dar woni mu ehia sa o jan bi awie bre na ya tumi ayenam atemgoda. Eradi shira mu nyina sa mo baye eradi shira mu papa. Anytime. Amen pa nyame ya duma next time mo bye.